여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan textbook IPS Topik bab 51 part yang kedua ya. Jadi, pastikan sebelum menonton part yang kedua ini kalian sudah menonton pembahasan textbook IPS Topik bab 51 part yang pertama. Jadi nyambung, oke? Nah, di pembahasan part yang kedua ini nanti kita akan mendengarkan listening, lalu belajar kosakata tentang IPS Topik. Lalu untuk informasi budaya kita akan belajar tentang memahami sistem izin kerja atau employment permit system. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengarkan percakapan dua atau tehwa iya sebanyak 2 kali. Dengarkan baik-baik. 대화 2. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. Nah, demikianlah percakapan antara Ivan dan Bu Guru yang sedang berbicara mengenai tes topik IPS Topik ya. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih isi percakapan mereka. Diawali dari Ivan yang bertanya, 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 선생님, Bu Guru ya, maksudnya di sini guru gitu, tapi sih kan karena ibu-ibu jadinya Bu. 잠깐 시간 있으세요? Adakah waktu sebentar gitu? Ada waktu nggak sih sebentar mau ngomong gitu ya? Lalu dijawab sama gurunya, 네, 무슨 일이에요? 네, iya, 무슨 일이에요? Ada apa? Lalu dijawab sama si Ivan, 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데, saya kali ini 신청했는데 sudah mendaftar ujian IPS Topik ya. 근데 tapi 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. Masih belum tahu apa yang harus dipelajari. Lalu dijawab sama si 선생님nya, 그래요? Oh gitu. 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까. 시험에는 pada waktu ujian ya, 듣기하고 읽기만 나오니까. Karena yang keluar hanya soal membaca dan mendengar pada saat ujian. 기출 문제를 풀어보세요. 기출 문제를 풀어보세요. Coba silakan kerjakan 기출 문제 itu soal ujian sebelumnya ya. Jadi maksudnya 기출 문제를 풀어보세요. Coba kerjain aja soal-soal sebelumnya. Lalu si Ivan nanya lagi, 시험은 모두 몇 문제예요? 시험은 모두 몇 문제예요? Semua soal waktu ujian ada berapa ya? Ujiannya semuanya berapa soal ya Bu? Gitu ya si Ivannya nanya. Lalu dijawab, kakak, 25문제씩 나와요. Masing-masing ada 25 soal. Si Ivan nanya lagi, 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 갈 수 있어요, bisa pergi ke Korea kalau dapat nilai berapa? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 200점 만점 기준으로 200점 만점 기준으로 maksudnya itu dengan standar nilai total 200 poin. 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 mulai dari orang yang tinggi nilainya di antara orang yang melewati nilai 80. Nah, maksudnya orang yang nilainya tertinggi dari antara orang-orang yang mendapat nilai lebih dari 80 ya.
고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 자격이 주어지게 돼요. Maksudnya bisa diberi kualifikasi ya untuk yang akan bekerja dengan sistem IPS topik. Jadi dipilih ya di antara orang-orang yang poinnya lebih dari 80. Biasa sih yang paling tinggi itu yang dipilih ya. 열심히 공부해야겠네요. Wah, harus rajin belajar nih ya. 감사합니다. Terima kasih, 선생님. Terima kasih, Bu Guru. Nah, demikianlah isi percakapan antara Ivan dengan 선생님. Semoga membantu kalian biar lebih semakin terpacu lagi ya untuk ikutan tes dan biar bisa lulus dengan nilai yang bagus. Nah, sekarang kita dengarkan lagi listeningnya 2 kali lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. Nah, berikut pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke OWI atau kosakata 2 tentang 한국어 능력 시험, yaitu ujian kemampuan IPS topik. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan ujian topik. Yang pertama di sini ada 신분증. 신분증 itu artinya kartu identitas ya, 신분증, kartu identitas. Lalu ada 수험료 yaitu biaya ujian, 수험료. Lalu ada 수험표 itu formulir ujian, 수험표. Lalu ada 접수증 yaitu bukti pendaftaran, 접수증. Lalu ada 정면사진 itu artinya pas foto ya, 정면사진, pas foto. Lalu ada 성적표 itu nilai ujian, 성적표, nilai ujian. Lalu ada 합격하다 itu artinya lulus, 합격하다, lulus. Nah, lawannya 합격하다 tinggal tambahkan bul di depannya menjadi 불합격하다 yang artinya tidak lulus. Nah, demikianlah kosakata yang bisa kita pelajari. Simpel banget ya. Nah, sekarang kita ada latihannya ya, biar kalian mengingat kosakata yang tadi udah kita pelajari. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jongbu atau informasi. Di sini tentang goyong hogaje ihe hagi, yaitu memahami sistem perizinan kerja atau employment permit sistem IPS topik ya. Nah, di sini sih dibahas secara detail, kalian bisa baca langsung. Saya cuma akan bahasnya secara simpel aja ya, maksudnya cuma sekilas-sekilas aja, karena kalau mau dibahas semua bisa panjang banget nih. Nah, jadi simpelnya gini, orang Korea kan bikin namanya sistem perizinan kerja atau yang kita kenal sebagai IPS topik, dimana itu bisa membuat orang dari luar Korea, misalnya kayak negara Vietnam, Thailand, Indonesia, dan sebagainya itu bisa mengikuti ujian IPS topik dan bisa kerja di pabrik-pabrik di Korea.
Jadi prosedurnya setelah mereka mengikuti ujian IPS topik, lalu mereka kan mengisi dan mengirimkan form untuk daftar kerja untuk pekerja asing. Kalau itu mereka bisa dapat setelah udah lulus ya, pastikan lulus dulu. Nanti setelah udah kirim itu persyaratannya, kita akan dapat yang namanya SLC. Nanti di situ SLC ditandatangani, berarti kita udah punya tempat kerja di Korea nih. Nanti kita nyampe di Korea sebelum nyampe Korea kita bakal di training dulu kan di BNP2 TKI, baru setelah itu nanti kita ada pelatihan kerja lagi di Korea selama beberapa hari. Udah habis itu sampai di Korea, habis itu dikerjain maksudnya kerja deh di tempat yang sudah ditentukan yang ada di surat kontrak kerja. Nah, penyalurannya itu sendiri seperti yang sudah kita ketahui di Indonesia ditangani oleh BNP2 TKI ya. Nah, di sini untuk orang yang kerja dari luar negeri, maksudnya dari luar Korea itu ada beberapa pilihan kayak manufaktur atau konstruksi atau jasa dan sebagainya, tapi paling banyak di Indonesia adalah manufaktur sama fishing atau perikanan. Berikut persyaratannya, misalnya umurnya harus 18 sampai 39 tahun, terus nggak punya catatan kriminal ya, terus nggak pernah ada catatan dideportasi dari Korea, dan tidak sedang dicekal untuk memasuki Korea. Lalu untuk Pyongga Kichun, yaitu kriteria evaluasi yang pastinya harus bisa ikut ujian IPS topik dan lulus ya. Nanti di situ kan diajarin juga tuh tentang percakapan sehari-hari dalam bahasa Korea dan pemahaman dasar lah tentang budaya Korea. Nah, kalau yang zaman dulu itu kriteria kelulusan itu adalah poinnya 200 kan, minimal harus 80 itu baru bisa lulus. Tapi sekarang kan tergantung standarnya ganti-ganti. Jadi tergantung nilai-nilainya pada tahun itu dilaksanakan ujian. Nanti kalau selesai ujian dan dinyatakan lulus, kita akan dapat sertifikat yang berlaku selama 2 tahun yang bisa kita pakai untuk syarat utama mendaftar kerja ke Korea. Demikianlah kira-kira kurang lebih prosedur tentang cara sistem kerja IPS topik ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan listening dan reading. Nanti kunci jawabannya ada di belakang ya. Selamat mengerjakan. (51과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 농업이요. 2, 어업이요. 3, 축산업이요. 4, 제조업이요. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 문의하고 있습니다. 2. 신청하고 있습니다. 3. 접수하고 있습니다. 4. 신고하고 있습니다. 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. 4번 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다.
Nah, sampai sini dulu pembahasan IPS topik bab 51. Semoga paham ya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Komen kalau ada yang gak jelas. Dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.